अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर, और इमरान खान साहब एक हकीकत। इलेक्शन और पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ज़रूरी, और तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक सियासी पार्टी और बड़ी सियासी पार्टी। इस चीज़ का एतराफ़ आज मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा की जानिब से कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून की लंका ढा दी है। हुआ कुछ यूं कि साबिक वजीर आजम उस मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर इस मुल्क को किसी सही रास्ते की तरफ लेकर जाना है तो उसमें इमरान खान का भी किरदार ज़रूरी है। उन्होंने इस बारे में कहा कि अगर पाकिस्तान को सही रास्ते पे लेकर चलना है, क्योंकि हुकूमतें तो सब ने कर ली, सब आए, लाडले सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। नवाज शरीफ को भी उन्होंने मशवरा दिया कि लाडलेपन से बाहर निकलें, बारियां ना लें, हालात ऐसे ही रहेंगे। बहुत से लोगों ने बार बार हुकूमत की लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये है कि शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से मशवरा दिया गया नवाज शरीफ साहब को कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए और मुल्क के लिए रास्ता देखना चाहिए कि हमें इस मुल्क को किस रास्ते पे लेके जाना। उन 5 बड़ों में जो नाम शाहिद खान अब्बासी साहब ने बोले, उनमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इस मुल्क की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हकीकत है, अगर वो कन्विक्टेड भी हैं तो अपने अदालती मामला तो वो अलहदा से देखें, वो सारे अपनी चीज़ें उधर से सेटल करें। अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया तो वो वहाँ से अपनी क्लियरेंस लें, लेकिन सियासत में उनको फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए, फेयर प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये शायद खान वासी साहब ने भी इतराफ़ किया। इससे कबल ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, उनका भी बयानिया तकरीबन इससे मिलता जुलता था। उनका भी यही कहना था कि वो ये चाहते हैं कि उनके मुखालफिन को या जितनी भी सियासी पार्टियां सबको फेयर प्लेइंग सिस्टम, फेयर प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि सब जो है वो बराबर का इलेक्शन में हिस्सा लें और जो भी फिर अवाम उसमें से सिलेक्ट करे, अवाम इस बार इलेक्ट करे। सिलेक्शन तो होती रहती है, अवाम अगर इस बार जिसको भी इलेक्ट करे तो वो इक़्तिदार संभाले, इक़्तिदार की डोर संभाले, यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। ख्वाजा साद रफीक साहब का यह भी कहना था कि वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर तमाम पर जो है वो इंतखाबी निशान मौजूद हों, लेकिन अब दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब, ये दोनों सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, ख्वाजा साद रफीक साहब भी हमेशा से नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं और शायद खान अब्बासी भी इनके पुराने साथी भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब तो वो शख्सियत हैं कि जिनको फोकियत दी गई शहबाज शरीफ के ऊपर भी, जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से हटाया गया और उनकी नाअहली हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं अपॉइंट किया या नॉमिनेट किया नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब पे एतमाद का इजहार किया। अब उन उसी शाहिद खान अब्बासी जो बहुत करीब थे मियाँ साहब के और जो बहुत अहम भी थे उनके लिए कि उन्होंने उनको वजीर आजम बनाया, वजीर आजम के मनसब पर बिठाया, तो उनका अब ये मशवरा नवाज शरीफ साहब क्या ये जुर्रत करते हैं कि वो इमरान खान से रब्ता करें? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने इंटरव्यू में ये भी बोला कि नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है ये कि वो जाएं और इमरान खान से रब्ता करें, क्योंकि उनका कहना था कि नवाज शरीफ इस टाइम सबसे सीनियर, 40 साल उनको हो गए हैं इन्हीं सारे मामलात में कि वो किसी ना किसी ओहदे पे 40 साल में रहे, तो वो सीनियर तरीन रहनुमा है, 76 साल उनकी उम्र है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान से रब्ता करें और ये सारे मामला जो हैं उनको डिस्कस किया जाए, ताकि मुल्क जो है वो एक सीधे रास्ते पे चले। क्योंकि शायद इस बार सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है, ख्वाजा साद रफीक ने भी इसीलिए बोला, पीपल पार्टी भी फेयर प्लेइंग फील्ड मांग रही है और शायद खान अब्बासी साहब भी फेयर प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद सबको अंदाजा इस चीज़ का हो चुका है कि इस बार धौंस के इलेक्शन तो नहीं चलेंगे। मर्जी से आप के किसी को थोप दिया जाए इस कौम के अंदर तो शायद अब कौम को शऊर पहले से बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो लोग इस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा
کہ وہ کسی کی سلیکٹڈ گورنمنٹ تو اس بار برداشت نہیں کی جائے گی. اس لیے سب یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہونا ہے، کیونکہ معیشت کو جو پہلے جھٹکے دیے گئے، جس طرح پی ڈی ایم نے 18 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کیا اور غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا چلا گیا، ان چیزوں سے اگر نکالنا ہے تو ایک بار فیئر الیکشن کروا دیں، پھر دیکھیں عوام جس کو بھی الیکٹ کرتی ہے اس کو اقتدار دے دیا جائے اور وہ ملک کے معاملات کو دیکھے. باقی حالات کچھ اس طرح کے نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ کیا جائے یا وہ ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرنے کا سوچیں. کیونکہ اگر تحریک انصاف تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جیل کے اندر ہوتے ہوئے اگر اتنا تگڑا رسپانس دے رہی ہے یا الیکشن میں جانے سے ڈر رہی ہیں باقی پارٹیز، تو آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے اور الیکشن کمپین کریں گے تو اس ٹائم جو الیکشن کا ماحول بنے گا وہ کس طرح کا ہوگا. کیونکہ کراؤڈ نکالنا تو عمران خان کو آتا ہے، بیانیہ بنانا، بیانیہ بیچنا وہ بھی عمران خان سے بہتر اس ملک میں کسی کو نہیں آتا. عمران خان صاحب جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات اس طرح کے طے میاں صاحب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر الیکشن ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گے. تو شاید میاں صاحب کی کہیں نہ کہیں پہ کوشش یہی ہو کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ زیر حراست ہی رکھا جائے. باقی اب سپریم کورٹ میں بھی جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ کچھ ضمانتوں کی درخواستیں جو ہیں وہ ان کو نمبر الاٹ ہو چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے دیکھتے ہیں ان کا فیوچر آگے کیا ہے. اب اگر نواز شریف ان سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا آگے سے رسپانس کیا آتا ہے. تو ان سارے معاملات پہ آج ایک دلچسپ گفتگو چلتی رہی سارا دن، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے سب نے اس چیز لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بہت زور دیا، جس سے اندازہ شاید یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹیوں کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ فیئر پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی آئیں الیکشن میں اپنی کمپین کریں اور الیکشن لڑیں اور پھر جو بھی معاملات اس ملک کے ہوں. کیونکہ اس ملک کو سٹیبلٹی کی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ ملک اور جھٹکے برداشت نہیں کر سکتا. آپ بڑی مشکل ڈیفالٹ سے واپس آئے ہیں. آپ کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے اب انکار کر دیا کہ یار اب ہم اور امداد نہیں کریں گے، پہلے آپ اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آؤ، اس کے بعد پھر ان ساری چیزوں پر بات ہوگی، بحث ہوگی. تو حقیقت عمران خان کو تسلیم کر لیا گیا.